सब्सक्राइब करंतु एबे आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाद्वारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आमे आपणक पई आगामी 2 दिनर स्थिति किपरि रहिबो से विषय निश्चिंत भाबरे कहिबु। एहा पूर्वरु जदि आपण चैनल ले नुआ करि आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करि नेबा सह पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि दियंतु। जानिबा केउं सबु स्थिति रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो। आपणकर लव लाइफ क्यारियर स्थिति किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्यर किछि महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे आपण माननकु वीडियो रे देबु। आउ वीडियो शेष रे आमे आपण माननकु किछि उपाय विषय मध्य कहिबु जहा द्वारा आपण आगामी 2 दिन को आहुरी अधिक शुभ आउ मंगलदायक करि परिबे। फ्रेंड्स आगो को वीडियो आरंभ करिबा पूर्व आमर आपणकु रिक्वेस्ट कि जदि आमर ए चैनल आपण नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय रे सह नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपणकु मिलिबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भागरे आगामी ए 2 दिन। सबुठारु प्रथमे जानिबा कि कौन आपणक पई ए दिन रे विशेष भागरे पॉजिटिव रहिबाकू जाउछि। जदि हमें कहिबा आपणकर प्रयास आपणकु भल सफलता प्रदान करिबो। जदि आपण राजनीति रे विश्वास रखिछंती तो ए समय रे प्रयास करि परिबे आपणकु सफलता प्राप्त हेबो। संतान पक्ष अनुकूल रहिबार संभावना विशेष भाबरे बनुछि। आपणकु विशेष भाबरे अचानक धन प्राप्तिर अवसर मध्य प्राप्त हेबो। एथिरे आपणकर भाग्य भल साथ देबो। ता सहित जदि कहिबा आपणकर प्रति कार्य सरलतार पूर्वक संपन्न हेबो। कौनसी मनोहर स्थल रे प्रवास मध्य आपणकर होई पारे। पुराणा मित्रंक सह साक्षात हेबो जहा लाभदायक सिद्ध हेबो एवं घरर साज सज्जारे नुआपण नेकी आसीबे। वाहन सुख आपणकु विशेष रूप से प्राप्त हेबो। नुआ योजना आउ विचारधारार नवीनता द्वारा व्यापार प्रगति दिगकु अग्रसर हेबा पई लागिबो। कला प्रति आपणकर विशेष भाबरे अभिरुचि मध्य रहिबाकू जाउछि। आपणकर अनेक इच्छा तो पूरण हेबो जहाद्वारा आपण प्रसन्नचित मध्य रहिबे एवं बहुत समय अटकी थिबा कौनसी योजना मध्य पूर्ण होई जिवो जहाद्वारा आपणकु बहुत भल धनर लाभ हेबो एवं जहाद्वारा आपणकर मन बहुत अधिक प्रसन्न रहिबो। आपण घर परिवार आउ संतान मामला रे आनंद आउ संतोष भाव मध्य अनुभव करिवे। ईश्वरंकर आराधना जॉब एवं आध्यात्मिकता आपणकु शांतिर अनुभव करैबो। कार्य क्षेत्र रे निजर परिश्रम द्वारा सफलता पाइबे आउ यार फलस्वरूप आत्मविश्वास मध्य बढ़िबो। मन उत्साहित रहिबो। कार्य क्षेत्र रे सब कार्य सफल हेबो। अटकी थिबा कार्य आपणकर पूर्ण मध्य होई जिवो। संतान संबंधित शुभ समाचार मिलिबो। विद्यार्थी माने मौज मजलिस करिवे एवं पाठ पढ़ारे जो परिश्रम करिथिले तार फल सफलता पूर्वक आपणको प्राप्त हेबो। फ्रेंड्स जानिबा आपणक पई कोन नेगेटिव रहिछि। जदि कहिबा ए समय आपणक पई काफी उत्थान पतन भरा रहिबा कारणरू काफी भल मध्य रहिबाकू जाउछि। मुश्किल हालात सह बंचिबा पई आपणकू गोटे भल बजेटर ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। विशेष रूप से जदि एठी कहिबा अन्यथा आपणकू फाइनेंशियल समस्या भितरे निजकू घेरिकी ही रखिबे। कार्यभारर तो अधिकता रहिबो जहाद्वारा शारीरिक तथा मानसिक थकापण अनुभव करिवे। मनोरंजन सौंदर्य प्रशासन आभूषण प्रति मध्य विशेष भाव खर्च बढ़ी पारे। चिंतारू दूरी रहिबा पई निजर दायित्ववान समयर सदुपयोग करंतु। जल्दबाजी रे कौनसी डिसीजन नियंतु नाही अन्यथा जीवन रे आपणकू पश्चाताप करबाकू पड़िबो। एहा सहित निज कार्य आउ कहा उपरे न देकी निजे निजर कार्य को करिबा पई चेष्टा करंतु। माता पितांकर अवश्य ध्यान रखंतु काहेकि ना तांकर सेवा बिना भाग्य एवं सुखर प्राप्ति असंभव अटे। एहा सहित क्रोध उपरे नियंत्रण एवं बाणी उपरे आपणकू संयमता रखिबाकू पड़िबो। एपरि न हेउ कहार भल करू करू आपण प्रॉब्लम को आनिकी निजे निजे देखिबाकू पाइबे। बाणी आउ दुर्घटना रे सावधान रुहंतु। निषेधात्मक विचार ठारू मध्य दूरे रहिबार आवश्यकता रहिछि। दैनिक कार्य रे अवरोध रहिबो ता सहित किछि परिस्थिति एपरि बनिबो जहा आपणक चिंता को बढ़ेइबो। धार्मिक कार्य रे धन आपणकर खर्च हेबो। नुआ कार्य रे रोकावट आसीबो। समस्या को सुलझेइबा पई कहार परामर्श अवश्य नियंतु।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ଦିନରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧୁର ବନେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାର ଭରପୁର ମୌକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତତା ଆସିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏଣେତେଣର କଥା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ରିଲେସନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ସେ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାମଲାରେ ଖୁସି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆକର୍ଷଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଜୁରୀ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜିଇ ନେବେ। କୌଣସି ଉପହାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ଯେହେତୁ ଅଧିକତା ରହିବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ଆଉ ଚାକିରିରେ ଶୁଭ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାହୋଲ କାଫି ଆଚ୍ଛା ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଧନ ଲାଭ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଇନ୍ତଜାର ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଭ୍ରମ ଭୟ ପୀଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ପୁରା ସ୍ଥିତି ବନୁ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପୁରା ଦିନ ମନ ଖରାପ ରହିବ। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ମାନସିକ ରୂପରେ କମଜୋର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନତା ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାୟାମ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ରୋଗୀ କିମ୍ବା କିନ୍ନରଙ୍କର ସହାୟତା କୌଣସି ବି ରୂପରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ସିଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।